Hello, good evening. Ngayon, ito yung Barangay Baybay. Hello. Sa gabi, ayun, masaya yung batang naglalaro. Badminton. Ayun. Then ito, busy sila. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Then of course, di mawawala yung pa-shake and halo-halo. Ayun guys. Ito yung Barangay Baybay. Ayon sa pangalan ni Kapitana Impig. Hello, magandang gabi po, Barangay Baybay. Ay, naka-smile si Kaling Aloya. Ayun, lapitan natin to si Alfredo, Attorney Alfredo Pido Galvin, ayon, asenso para sa Gabos. Ayon. Maray na banggit tabi, Attorney Alfredo Pido Galvin, ayon. Abibigod TV, Ronald Araw reporting sa ganitong oras sa Barangay Baybay. Mabuhay.